उच्च मातृभाषा कला सहित आपण मानक शुभ अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। आम मंगल अनुसार आज तृतीय भाग में आम बर्तमान उपनीत होइछे। तो तृतीय भाग में एमती वर्णना कराई जमी या पूर्वपदर आम देखी अनुकंपा केमी सीता को स्वागत करुँच केमी स्वागत कर कौन कहीकि स्वागत कर देखुले। एवं देखा लिखाई पद्मिनी हृद शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर प्रतिबिंब परि वीर राम मूरति शोक जर्जरित चित्त फलके करी चित्रित हेले आसन उत्थित जानकी सती नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद स विनयरे। यार भावार्थ हूँ कवि कहते पे पद्मिनी हृद शिशिर पद्मिनी माने पद्मफूल पद्मिनी माने जहाँ आम विभिन्न ना अच्छी कमल अच्छी शतदल अच्छी फूलर अन्य अनेक ना अच्छी तेणु पद्मिनी हूँ एठारे पद्मिनी माने पद्मफूल तार हृदय आप देखिए पद्मफूल विकसित पद्मफूलर हृदय शिशिर बिंदु लगे काकर बिंदु लगे जदि आपंकर खर रश्मि जदि शिशिर बिंदु खर रश्मि पड़ो खर रश्मि मैंने सूर्य रश्मि यदि सूर्य रश्मि पद्मफूल देहरे पड़ा शिशिर बिंदु यदि खर रश्मि अर्थात सूर्य रश्मि पड़ो से कौन ना सूर्यंकर प्रतिबिंब सृष्टि हम से बिंदुरे से काकर बिंदुरे तेणु सूर्य उइले पद्मफूल फुटे तेणु सूर्य को कौन कह जाए पद्म बांधवा कह जाए तेणु सूर्य उइले जेहेतु सूर्य उदय जेहेतु पद्मफूल फुटे तेणु से जमी एटू कौन कह फुटी पद्मफूलर शिशिर बिंदुरे जमी सूर्य रश्मि पड़े सूर्यंकर प्रतिबिंब जमी प्रतिभात हुए कौटी से काकर बिंदुरे सेमिति वीर राम मूरति शोक सेमिति से प्रतिबिंब कौटी सृष्टि होची ना जो सीता शोक जर्जरित चित्त सीता जो प्रति विच्छेद से जो प्रति विच्छेद निर्वासिता होकर से दुख शोक भोग करुले चित्त माने चित्त फल पर कहार चित्र प्रतिबिंब होची ना वीर राम मूरति से रघुकुल तिलक बा से वीर राममूर्ति माने रघुवीर बोली कहुई वीर माने रघुवीर स्वयं रामचंद्र से रामचंद्र मूर्ति को तांकर हृदय फलक धारण करमती पूर्वर कही बिंदुरे काकर बिंदुरे जमी पद्मफूल पड़ा काकर बिंदुरे सूर्य प्रतिबिंब जमी प्रतिभात हुए सेमती शोकर जर्जरिता सीता हृदय फलक कहार ना वीर राममूर्ति प्रभु रामचंद्र माने चित्र प्रतिफलन प्रतिफलित होची तेणु ताहाकु से धारण करी प्रभु राम प्रति सीतांकर जो अनाविल एवं अनाहत जो प्रेम जो भल पाइबार मार्मिक वेदना ये स्पष्ट प्रतिपादित होची। तो तेणु एक कौन कौन कहले कि ना राममूर्ति को राम को स्मरण करके निजर हृदय फल आसन उत्थित अर्थात आसन उत्थित हेले आसन उठिले किए सती शिरोमणि नारी कुलर कस्तूरी जानकी सती एवं उठी कौन कर प्रथमे देखु जे भारतीय माने जो नारी जो परंपरा अच्छी तो से परंपरा अन्य केते बड़ राजराणी हेले वयोज्येष्ठ मान सम्मान दबा ये प्रतिभात होती से कवि लेखन से लिखिं जे नमी अनुकंपा पयरे नमी माने नम्रता पूर्वक कौन प्रणाम करवा नमी माने नम्रता पूर्वक कौन करवा नम्रता माने पूर्वक प्रणति ज्ञापन करवा ताहाको अनुकंपा अनुकंपा पयरे पय माने पादरे अनुकंपा पादरे बा चरण जुगल से कौन कर सीता प्रथमे प्रणाम कर बंदिले उषार पद स विनय विनयतार सहित विनयता हूँ नारी एक आभूषण तेणु ये उषा देवी अयोध्या राजाराणी हेले भी राजाराणी हेले भी से कौन कर उषा माने अनुकंपा चरण जुगल को जो प्रणाम करापर उषा पद को सविनय विनयता पूर्वक से कौन कर प्रणाम कर निजर प्रणति ज्ञापन कर उषा ठारे जड़े तेजस्विनी नारी माने जो ज्योतिर्मय कहुच्छी जार आभा देहर माने प्रकटित हुए तेणु तार लास्ट पदर कौन देती 7 नंबर आम पद को आसवा जे बोइले ताको प्रशंसी तुमे तिमिर विध्वंसी
ରବି ଆଗମନ ସଂସି ହୁଅ ସଂସାରେ ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ ପରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି କାହାକୁ ସୀତାଦେବୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସୀତା ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ଆସନରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ କୁଟୀରରୁ ବାହାରିକି ସେ କାହାକୁ ଯେ ଉଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ। ତିମିର ମାନେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧାର, ଯେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ, ଯେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିପାରେ ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତାକୁ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ମାନେ ଯେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସୀତାଦେବୀ ଏଠାରେ ଉଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଅନ୍ଧାର, ଯେହେତୁ ଉଷା ଆସିଲେ ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଆଲୋକ ଆସେ, ତେଣୁ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରବି ଆଗମନ ସଂସି, ପିଲାମାନେ ସଂସି ମାନେ ସୂଚକ, ରବି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚକ ହଉଛ ତୁମେ। ହେ ଉଷା ଦେବୀ ତୁମେ ହଉଛ ରବି ଆଗମନ ସଂସି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବାର ତୁମ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସକାଳ ଆସି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ ସକାଳ ହେଲା ବୋଲି କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସକାଳ ହେଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଠି ଉଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଉଷା ତୁମେ ହଉଛ ରବି ଆଗମନ ସଂସି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ବା ରବି ଆସିବାର ତୁମେ ହଉଛ ସଂସି। ସଂସି ମାନେ ପିଲାମାନେ ସୂଚକ, ସଂସି ମାନେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବାଟେ ସୂଚକ ବା ରବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବାର ତୁମେ ହଉଛ ସୂଚକ ବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ରବି ଆଗମନ ସଂସି ହୁଅ ସଂସାରେ ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣେ କର ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣେ। ତୁମର ଯେଉଁ ଉଷାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋମଳ ଚରଣରୁ ଅହରହ କ'ଣ ବିଚୂରଣ ହେଉଛି ନା ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ୟୋତି ମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ମାନେ ପୂର୍ବରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ କୁସୁମ କାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁସୁମ କାନ୍ତି କୋମଳାଙ୍ଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରୁ କ'ଣ ବିଚରଣ ହେଉଛି ନା ଜ୍ୟୋତି। ଏବଂ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ପାଦରୁ ଜ୍ୟୋତି ବିଚରଣ ହେଉଛି ସେଇ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ମୁଁ କ'ଣ ଯାଉଛି ଶରଣ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସେଠି ସେଇ ଉଷାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ଶରଣ ଯାଉଛି ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଉଷାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତହି ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ। ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ, ଏଠି ଶୁଭ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଏଠି ଉଷାଙ୍କୁ ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକ ବୋଲି ଉଷାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ହେ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ, ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ଯେଉଁ କ'ଣ ମାନେ ଯାହା ହୃଦୟରୁ କ'ଣ ପୁଷ୍ପର କାନ୍ତି, ପୁଷ୍ପର ଆଭା ବିକଶିତ ହୁଏ, ସେ ହେଉଛି ଶୁଭ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଉଷା ଦେବୀ। ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ, ମାନେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୁଅ। ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ମାନେ ତୁମେ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳ କର, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ସତୀ ସୀତା। ସେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ରଘୁବଂଶିକା ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି, ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ହେ ଉଷା ଯେ ତୁମେ ଶୁଭ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ, ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ତୁମେ ରବି ଆଗମନ ସଂସି। ଏବଂ ତୁମକୁ ମୋର ଏତିକି ନମ୍ର ନିବେଦନ ଯେ ତୁମେ ଟିକେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ କାହା ପ୍ରତି ନା ରଘୁବଂଶିକେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ। ମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ପ୍ରକୃତ କେତେ ପତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏଠି ମାନେ ଜାଣିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ମାତ୍ର 2-3ଟି ପଦ ରହିଲା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହାର ଶେଷ କାଳାଂଶରେ ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ।